Malien, assalamu alaikum. Mi malien be foka, malien be wala yumando. Avant ma kendo, chairman jay ouverture média là, dans l'émission Chairman d'écrite. Et malien, yani nga do foli kono alibi. Mi mu nyashi bema, womo be kan lajan watina. Ba demander befe. Yani ndaga do barola ka fen jaman fo. Anga surasi munu be no yanga chefaru les forces armées maliennes. Olu minnu bina kɔrɔn fa fɛ maliyɛnw b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka 1 minute de silence kɛ ka se ka an ka dusuma kasi yira nin ko in na. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup maliyɛnw ɲini kɛ sabula kata samedi la no sibiri maliyɛnw ni ngana bla dimanche la kunu kari maliyɛnw nya bɛkɛ ni sobuel men farfaga ni kosɛbɛ ka sababu kɛ an ka sɔrɔso no yanga cɛfaru ye dimi mun n'a kɛr'u la fagali mun n'a bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ maliyɛnw ko do ko mun vraiment k'a b'an dusu kasi kosɛbɛ an balimaw olu caman do maliyɛnw cɔrɔnɔ da min damina senima bi ka walawala aw ye émission kɔnɔ o kɔnɔna na bɛ foli bila jamanaden bɛɛ maliyɛn minnu bɛ kan lajɛ jamana kɔfɛ na minnu bɛ mali kɔnɔ n ka foli bɛ bila bɛɛ ye ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bi émission Chairman d'écrite la komi n y'a bila affiche la cogo min na maliyɛnw n ko n bɛna Aras Jal n'o ye Michel Diallo ye ka reçu an ka plateau kan nka an ye heure min fɔ o heure tɛmɛna ka sababu kɛ Aras Jal a ma se ka sira sɔrɔ ka na ka sababu kɛ problème dɔw ye o problème ko tuna ka yo an wele ni ka se ko ɲɛfɔ an ye donc o de kɛra sababu ye an bila la retard la émission na bon Aras Jal fana a fana ma se ka kɛnɛ sɔrɔ o sababu la donc an bɛ hakɛto kɛ ɲini kɛ bɛɛ fɛ maliyɛn minnu bɛ ka lajɛ nin waati in na bi émission na n bɛna kuma mun kan affiche la n kun y'a ɲɛfɔ n ko les nouvelles de notre confrère malien n'o ye Abdul Niang ye n ko an bɛna masala ka dɔɔni o masala senfɛ Aras Jal le kun welelen do la n bɛna fɛn caman fɔ sabula an ye kuma caman mɛn a ka émission dɔw senfɛ donc ale kun bɛna fɛn caman fɔ o la komi Aras Jal ma se ka na mun fana bɛ cɔrɔnɔ jɛ fɛ maliyɛnw olu fana b'o ɲɛfɔ n kanubaw sabula kanubaw caman bɛ n kɔ minnu ɲɛ bɛ ka danaya ta ka dan kan o danaya senfɛ o b'a yira k'a fɔ n fana kumakan a batolen do a lamɛn kosɛbɛ o bato senfɛ maliyɛnw tigɛna a ti don ni kanubaw ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu ko ko n'an b'a kɛ ne b'o kɛ sira kilennenya hakilisigi kɔnɔ ani wulikajɔ kɔnɔna na walasa hali bi an ka laɲini mun ye n'o ye basigi ye jamana in kɔnɔ o ka se ka na cogo min na maliyɛnw n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛna kuma an ka sɔrɔdaso n'o ye les forces armées maliennes ko mun kɛra jamana in kɔnɔ n'o ye nɔri ye maliyɛnw an ka sɔrɔdasiw caman fana fatura semaine tɛmɛnen na o ko bɛ cogo jumɛn n bɛna kuma caman fɔ o la ka hakililata fana fɔ o la walasa jamanadenw a ka faamuyali caman sɔrɔ ko mun bɛ dugu kɔnɔ nin waati in na kuma sabanan maliyɛnw o ye an ka maires ye les conseils municipaux maliyɛnw olu kɛmɛ ka wulikajɔ sabati k'a fɔ k'u bɛna gɛrɛfu kɛ tile 7 gɛrɛfu maliyɛnw ko maa ti ko baara o baara n'u b'a kɛ mairie la a bɛɛ bɛna jɔ a daminɛna bi Bamako kɔnɔ gɛrɛfu in a sigilen do Bamako n'a dugu bɛ Bamako kɛrɛfɛ la Muntugula ni Baginda ninnu olu bɛɛ b'a la ko tile 7 k'a sababu kɛ u ka maires bɛ ka minɛni mun kɛ maliyɛnw ko o de ye dusumakasi b'u la
donc u kuma caman fɔ ni u ka vice présidente n'o ye madame Karambe Rokia Jara ale ye fɛn fɛn fɔ maliyɛnw mina n da mago la ni ka se k'o décryptage kɛ aw ye jamanadenw n bɛ don sujet kɔnɔ direct la foli n b'a lase kanuba bɛɛ ma anw bɛ jamana mun kɔnɔ jamanaba don bi kuma mun ka bi o ye Abdul Niang ye maliyɛnw komi Alajali ma se ka na n fana hakililata ye mun ye n fana ye mun faamuya ko in na n fana ye wulikajɔ jumɛn sabati bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ maliyɛnw Abdul Niang ni ale ye activiste ye maliyɛnw journaliste fana don activiste ya mɔgɔ mɔgɔ i bɛ diɲɛ baara o baara la commerçant bɛ se ka kɛ activiste ye animateur bɛ se ka kɛ activiste ye homme d'affaires bɛ se ka kɛ activiste ye activiste ya baara fana o ye fɛn dɔ de ye o ye jamana kanu de ye i bɛ wulikajɔ kɛ ko mun bɛ yen k'a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ i fana ka se ka wulikajɔ sabati a la k'i hakililata fɔ a la k'a kɛlɛ kɛ pour que jamanadenw ka se ka lafiya sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ maliyɛnw a fana bɛ o kɛ kosɛbɛ jamana in kɔnɔ journaliste dɔ a bɛ baara kɛ arajoso la maliyɛnw Abdul Niang ka minɛni ni ma fili an ye kunnafoni caman fɔ a la nka teliya la n bɛna se ka mun fɔ maa minnu bɛ yen ko olu ye plainte don Abdul Niang contre la maliyɛnw n'o ye syndicat fila ninnu ye Silima ani Sanu ye maliyɛnw u y'a dogo k'a sababu kɛ ko nɛni mun n'a kɛra Abdul Niang fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ réseaux sociaux sanfɛ maliyɛnw YouTube que ça soit les Facebook a kɛra fɛn o fɛn ye ko anw kumakanw bɛ se a kan maliyɛnw bɛ bɛɛ lamɛn bɛɛ ni i kɛcogo don réseaux sociaux kan Abdul Niang tiɲɛ don a ye kuma in a y'a fɔ maa caman y'a mɛn anw yɛrɛ fɛn fɛn filɛ nin maliyɛnw an fana ye wulikajɔ sabati Abdul Niang tun bɛ ko o ko kɛ an n'a hakililataw tun tɛ kelen ye anw ni Abdul Niang bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ réseaux sociaux sanfɛ a tun bɛ kuma minnu sɛgɛrɛ anw n'a danfara kuma jan kosɛbɛ et que an bɛɛ dun ka laɲini ye ko maliko de ye nka jɔnni ka surun jɔnni bɛ mun ɲini maliko yɛrɛ wulikajɔ la mali ka bɔ nɔgɔ la jɔnni hamina ko de y'o ye jamana in kɔnɔ anw filɛ anw y'o de fɔ an ka kuma na depuis ko daminɛ l'ouverture média est impartial an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ an bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛ anw bɛ impartialité de lajɛ nafa mun bɛ yen k'a bɛ jamanadenw kan anw bɛ tugu sira la Abdul Niang a ye kuma caman fɔ réseaux sociaux kan ka fara Buba Fane kan an b'o tiɲɛ de fɔ o dun kɛra de tiɲɛ de fana don maliyɛnw u ye kuma caman fɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma u ye kuma caman fɔ ka ɲɛsin maa o maa k'e ti Ibrahim Boubacar Keita fɛ kuma bɛ bɔ Abdul Niang ninnu da kɔnɔ ani ka fara Buba Fane kan ni ka ɲɛsin jamanadenw ma bɛɛ b'o kalama an yɛrɛ caman an ye kɛlɛ kɛ ka so la an ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ma réseaux sociaux kelen na ni ka se ka ɲɔgɔn jaabi ko mun kɛra o dongo ni Silima mɔgɔw ka plainte kɛra ni Abdul Niang ni Buba Fane wele maliyɛnw bɔgɔ jeninen sanfɛ n'u taara datugu awɔ San mɔgɔw ni Silima mɔgɔw maliyɛnw u ye ko mun kɛ walahi an tɛ se k'a fɔ ko in ma ɲɛ sabula sariya bolila cogoya kan sariya boli mun k'a cogoya kan an bɛ se k'a fɔ ko baara in a kɛra ka ɲɛ sariya kɔnɔ wa anw k'o fana sariya de ka boli jamanaden bɛɛ kan jamanaden kelen-kelenna o kelen-kelenna k'i ye dan sago jamana kɔnɔ ni wulikajɔ bɛ se ka sabati k'i minɛ ni ka ɲangini mun kɛ o ka k'i kan o kɛra maliyɛnw affiche in bilalen ye fɛn caman fɔlen dɔw ko k'a fɔ ko ka Abdul Niang dɛmɛ walasa an ka dɛmɛ k'a lajɛ ka deli bila Silima mɔgɔw maliyɛnw ani San mɔgɔw ye k'u deli hakili la Abdul Niang ani ka fara Buba Fane kan u ye ko mun kɛ maliyɛnw a ma dogo maa la wa ma d'a la k'u bɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan fiyewu u bɛ waati mun na i ko sisan degun bonyalen don kosɛbɛ san 2 kaso tiɲɛ don a bɛ kɛ maa kan mɔgɔ n'i ye dan nasugu dɔw sago u ye sariya sɛbɛn mun boli ka sariya sɛbɛn mun kalan maliyɛnw tribunal kɔnɔ k'a fɔ ko n'i ye magistrat nɛni k'a ta kalo damadɔ la fo ka taa san 2 la o de bɛ se ka boli i kan tribunal ɲɛmɔgɔ ale y'o décision ta k'a fɔ anw bɛ ninnu datugu san 2 a force banna an ka baara don wa an ma bɛn o kan sabula u ye ko de kɛ ko mun bɛ yen k'a ma ɲɛ a maliyɛnw anw bɛ jamana mun kɔnɔ f'an k'a dɔn k'a fɔ on a tous un intérêt commun jamana in kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye la stabilité du Mali Abdul Niang ne hakilila k'a fɔ maliyɛnw fili y'a sɔrɔ hakilila k'a fɔ a ye ko mun kɛ nin bɛ kɛ misali ye wa nin bɛ kɛ leçon ye ka yira Abdul Niang na anw bɛ delili de kɛ syndicat mɔgɔw n'o ye Silima ni Sanu ye hali bi u ka ko jateminɛ u k'a lajɛ u delilen don k'a sababu kɛ fɛn caman ye u k'a lajɛ k'u ka plainte retirer Abdul Niang kuma mun fana bɛ mɔgɔw fɛ sabula anw ye kuma caman fɔ a ye kuma caman fɔra a bi tɛ
nga ko mɔgɔ ko dɔ de b'i sɔrɔ walasa i ka se ka hakili sɔrɔ ko caman dɔ de bɛ k'i la walasa i ka se ka ko dɔw faamuya maliyɛnw maa ni sariya tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye sariya kan ka boli bɛɛ kan wa sariya baarakɛlaw kan ka baara boli bɛɛ kan hali olu yɛrɛ minnu bɛ sariya baara kɔnɔ n'u ye kɔfɛkɛlaw ko mun fana ma ɲi u kan ka boli u yɛrɛ kan u ye nin baara ɲuman mun kɛ a ma dogo mɔgɔ la maa si m'a fɔ k'a cogoya ma ɲɛ nka Abdou Niang maliyɛnw f'an ka dɔn k'a fɔ zun tɛ f'an ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'u ye faso nafolo ta k'u taalen don datugu Bamako kaso bonba la des milliards 4 milliards 6 milliards 9 milliards olu ni Abdou Niang différence b'u cɛ dɛ maliyɛnw différence ba b'u cɛ Abdou Niang ninnu taara k'u don kaso la k'a sababu kɛ u dabara de u da de u se kungo ma u da de kɛra sababu ye ka ko fɔ ko mun bɛ yen k'a man ka fɔ anw bɛ baara mun na a baara ka gɛlɛn dɛ maliyɛnw mɔgɔ n'i ma hakili sɔrɔ ni maa ma sɔrɔ i kɔrɔ maa mun bɛ yen k'a b'i encadrer maa mun bɛ yen k'a b'i sɔn hakili la walasa i bɛ ka baara mun kɛ yanni k'a kuma daminɛ ka kuma f'i ye ka na bɔ nin sira in fɛ ka taa nin sira in fɛ o de ka dɔgɔ anw ka baara in kɔnɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ cɔrɔ nɔ filɛ ni ne bɛ diɲɛ kuma o kuma fɔ réseaux sociaux kan ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ouverture média la an bɛ sigi de ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ɔ i bɛna nin kuma in fɔ kana nin fɔ nin man ɲi i bɛ nin fɔ nin de ka ɲi an mago bɛ nin de la jamana kɔnɔ i kan ka taa nin sira de fɛ sabula an ka wulikajɔ de ye nin ye anw da tɛ maa ko ye dɛ cɔrɔ nɔ o f'i ka kumaw kɔnɔ anw ka wulikajɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye faso ko anw k'o mali di anw ka sira tɛ maa la mɔgɔ bɛ se k'i dɛmɛ bi parce que an ɲɛ b'a la k'a fɔ a bɛ ka jamanadenw ye mun ɲini fɛ i bɛ k'o baara kɛ nka n'an y'a ye i bɛ ka bɔ o sira kan an bɛ se ka bɔ i kɔ a tout moment walahi maliyɛnw de y'anw ka baara ye wa maa o maa bɛ yen k'o bɛ sira lankolon kan k'a fɔ k'anw tɛ kuma a tigi fɛ anw bɛ kuma a tigi fɛ dɛ a caman bɛ kɛ dugu la a caman bɛ kɛ wulikajɔw kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔw ma bɔ a kalama maa si juguya tɛ anw kɔnɔ anw fɛ mali kɔnɔ an bɛɛ de bɛ fala an bɛɛ bɛ bala an bɛɛ de ye jamanaden kelen ye wa n ko sariya ka boli bɛɛ kan o sariya kelen hali ni anw fana ye dan sago a ka boli anw kan maliyɛnw k'a fɔ ko kuma ma kɛ Abdou Niang fɛ maliyɛnw a kɛra dɛ kuma kɛra a fɛ fɛn caman fɔra a kan dɔw kɛra réseaux sociaux kan dɔw kɛra dogo fana na maliyɛnw fɛn caman fɔra nka a bɛ yɔrɔ mun ye ko sisan anw hakili la yafa bɛ se ka na k'o kɔnɔ Abdou Niang kumaw kɛra a fɛ maliyɛnw hakili la n'a bɔra nin na a tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan fiyewu walahi n dalen b'a la a tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan Abdou Niang ni Adama Sangare ani ka fara Bakari Togola kan c'est différent maliyɛnw c'est des cas différents u ka minɛni cicogoyaw tɛ kelen ye Adama Sangare minɛna ko sabula k'a ye jamana nafolo dun Bakari Togola minɛna k'a datugu maliyɛnw kaso bonba la ko sabula ko sɛnɛkɛlaw ka nafolo dɔ bɛ yen ko après plus de 9 milliards k'an minɛna k'a datugu o de kama an ka kow fara baasi an ka kow fɔ ka ɲɛ kosɛbɛ sariya baara anw b'o de fɔ sariya baara hali n'i ma don kalan na fɛn dɔw bɛ yen hakili jagabɔ b'o kɛ ani wulikajɔ dɔw walasa i ka se ka faamuyali sɔrɔ a la maliyɛnw n y'a ye caman ko ko tiɲɛ don ko ni a fɔra k'an ka wuli ko ka Abdou Niang dɛmɛ ka delili kɛ ka ɲɛsin syndicat mɔgɔ ninnu ma magistrats ma u ka se k'u ka plainte retirer k'o b'a jira k'a fɔ ko anw minnu ye journalistes ye n'o kuma b'a la ka kɛ ko maires fana ka wulikajɔ sabati o kelen na ko paysans fana ka wulikajɔ sabati maa minnu Bakari Togola ka minɛni na olu fana ka se ka weleli kɛ Bakari Togola ka bila maliyɛnw minɛni cogoyaw tɛ kelen ye an ka miiri hali bi an ka hakili bila dusu ye jamana in kɔnɔ anw bɛ dimi maa minnu kɔrɔ o y'a ye maa minnu bɛ anw ka nafolo ta maa minnu bɛ anw ka jamana nafolo ta k'a dun des milliards 3 milliards 4 milliards 9 milliards maliyɛnw o de ka jugu jamana in kɔnɔ jɛnɛ sogodogo datugura Bamako yan nɔ a kɛra bɛɛ ɲɛna an kɔrɔmuso don an balimamuso don jɛnɛ sogodogo ka minɛni na maliyɛnw an ma delili kɛ ka ɲɛsin président ma wa Ibrahim Boubacar Keïta ma wa jɛnɛ ye delili kɛ kaso kɔnɔ o kɛra bɛɛ ɲɛna an fana tilala ka fara jɛnɛ sogodogo kan n'o ye CDR jɛnɛ ye maliyɛnw ka IBK deli n k'a ka yafa jɛnɛ ma a datugura Bole kaso bonba la nka delili kosɔn wulikajɔw sabatira artistes fɛ activistes ni journalistes maliyɛnw a kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar Keïta u ye wulikajɔw sabati ni k'a lajɛ ko komi a ye yafa deli an ka juru don a la an k'a lajɛ a ye kuma mun fɔ n'a sɔrɔ a bɛna segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan a kɛlen ni bi cɛ jɛnɛ ma segin a kan tuguni ko dɔw bɛ kɛ misali ye maa ma nɛni siraw fɛ kuma dɔw bɛ yen n'i ye da sago a la i bɛ se ka minɛ ka datugu k'i corriger walasa n'i bɔra k'i tester k'a lajɛ n'i bɛna segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan tuguni n'o tɛ Bakari Togola ni Adama Sangare ka ani ka fara Abdou Niang kan olu ka minɛniw suguya saba don minnu tɛ kelen ye fiyewu Abdou Niang ma minɛ suɲɛni na a ma minɛ k'a ye maliyɛnw ka nafolo dun a ye nɛni mun kɛ a y'an bɛɛ nɛni a ye fɛn bɛɛ fɔ an bɛɛ ma kuma foyi tɛ yen ko Abdou Niang ninnu ma mun fɔ pour défendre le régime qui est actuellement en place maliyɛnw o ma dogo maa si la nka dan sagura o t'a bali k'a fɔ ko ni kɛlɛ nana cogo o cogo maliyɛnw kan ka dɛsɛ k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn ma
on mako bi stabilité la nga jamana kono sharia ka barake ngami munyi alibi silimani samfe malion amantega flabla encore sharia barake la ba ira ko ni nunu ka plainte retiré ka bo Abdul Nyanka ka bi lafiya soro akilla na bora ni na malion wallahi fo ka sa atani wona wala ketuni ndale ngola ni mi ke sababu ni mi ke misali chama yama ni mi ke leçon ama yana le ka jinetika bar watiki wallahi abado nga fo ko jaja fanga bi magistrat wala ale dronde de ambe bana beni de yoro do jamana kono démocratie nana nga fen ko fen mumbe ka amanga ke jamana kono la démocratie ira ka fo ko dande bi bela mboshi manga ika dansa ko démocratie kono na journaliste u bola manna suko na suko kibi jamana in kono be joro bi fale do kono na maliyo ka fen mumbe ka bi dangari maka bara la chaka tun ko sebe no ta bali ka fo ko alibi anda ndega fla blanc anda ndega fla blanc on nga seka magistrat deli ko seka ko jatemine pour que Abdul Nyang aka yafa delu fe aka kale malien benyana kati sigen nyona wore ka tuguni malien inde ko mbolo Abdul Nyang ka kula rapidement kasi ko fo akila family chama mzo albi anga sika nga diru jabo malikula mgobi fengele pode da beka be anga takale yoko ma jamana kanja mamune façon na folota olu de ka minɛ fanga ka nga bolo olu ka cogo mun na o ka kɛ nenu ni kuma langolo an ka dabila réseaux sociaux ka maliyɛnw activistes an ka neni ni kuma langolo an ka caman bɔ a la réseaux sociaux kan an ka sɔrɔsiw filɛ ka faga sɔrɔsiw de filɛ ka faga maliyɛnw nord la ani centre la diɲɛ don o don o de kan ka kɛ an wulikajɔ kun ye o de kan ka kɛ an kasi kun ye jamana in kɔnɔ juma tɛmɛnen n'o ye le 1er novembre 2019 ye maliyɛnw on va sur la sous bonne unila no terroriste ma kuntan lasu ma mumbe ko ubi uto drone ka ta baga sur la sous ma ka tu attaquer ka tu fa mali on tu na su beka on bora mun kalama an kuma fon dilaw anya mun yini na bora mun kalama mu de tiye ko mun mali on ja mobile do de be mu bita dumini ni fen undi on va sur la sous ma kan kono mali on tadi kan kono nana dugu mumbe ko attaquera dugu in tɔgɔ ko Ndeliman maliyɛnw Ndeliman a filɛ nin ye Menaka ni Asɔngo ni ɲɔgɔn cɛ anw ka sɔrɔsiw ka kan bɛ yen o kan kɔnɔna na maliyɛnw sɔrɔsiw caman b'a kɔnɔ n'o ye an ka force armée malienne ye ka tila ka fara maa minnu fana faralen don an kan k'an dɛmɛ n'o ye MCA mɔgɔw n'o ye fɛn mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ yen ani gacha mɔgɔw ani ka fara MCA mɔgɔw fana kan olu caman ba faralen don an ka sɔrɔsiw kan ni kayi kɔnɔna na maliyɛnw Ndeliman ka se ka an ka sɔrɔsiw dɛmɛ walasa ka se ka terroriste ninnu k'u faga minnu bɛ taa ravitaillement kɛ maliyɛnw k'u ye olu le jɔ sira la k'u bombarder maliyɛnw k'u faga olu salen u donna mobile de kɔnɔ terroriste maliyɛnw ka se ka bombe caman ba bila mobile kɔnɔ ni k'u kunsi yɔrɔ jumɛn ma o ye Kayi ye o y'a sɔrɔ an ka sɔrɔsiw caman bɛ yen dɔw kun labɛnnen tɛ kɛlɛ kan dɔw fana kun labɛnnen don maliyɛnw nana don bombe de kan kɔnɔna na ka se ka bombe in ci bombe in cilen yɛrɛkɛli kɛlen ko caman kɛlen u commencera ka sɔrɔ ka attaque daminɛ maliyɛnw kan k'u ye heure 2 de kɛ u b'a la ka ɲɔgɔn bombe anw ka sɔrɔsiw ani maajugu ninnu maliyɛnw nka mɔgɔ caman sara la terroriste ka fan fɛ mɔgɔ caman sara nka maliyɛnw mun bɛ digi anw na o ye anw ka mɔgɔw ka côté de an kɔrɔkɛw an dɔgɔkɛw an fa minnu bɛ yen k'u taalen don ka taa anw défend maliyɛnw nord la ka taa lajɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ anw jigi de dan bɛ olu kan anw ka cɛfarinw maliyɛnw u y'a yira k'a fɔ ko maa 80 maliyɛnw ani maa 3 o de sara kɛlɛ in na a maa 80 ni maa 3 anw ka soldat maliyɛnw olu ye maa 45 ye maliyɛnw gacha mɔgɔw k'olu ye maa 18 ye MSA mɔgɔw maliyɛnw ko olu fana caman sara fɛn in na maliyɛnw o de bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ taa bɛn maa 80 ani maa 3 ma maliyɛnw est-ce que nin ye kun ye k'an kan k'an sigi ka nin ko lajɛ nin ko min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ sɔrɔsiw de bɛ ka faga waati o waati anw ka kuma o kuma anw b'a fɔ ko kuma anw ka généraux bɛ min généraux minnu bɛ yen k'u kan ka taa lajɛ ka stratégie yira anw ka sɔrɔsiw la kɛlɛkɔrɔ o kuma olu bɛ min maliyɛnw an bɛ se ka to nin cogoya la ten wa ka bɔnɛ kɛ sɔrɔsiw ka don ko don k'u faga o kuma mun de bɛ maliyɛnw
mun de bɛ an ka ɲɛmɔgɔ minnu ɲɛ banna maa minnu ka baara ye kɛlɛ ye maa minnu bɛ yen k'u bɛ bureau kɔnɔna na général o kuma mun de kɛlen don an bɛna to nin cogoya la ten wa maliyɛnw ne ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la n'an ma wuli k'an jɔ ka dɛmɛ lase anw ka armée Mali ma maliyɛnw a laban wallahi a ɲɛ bɛ sin an yɛrɛ de ma an ka force armée malienne an b'u fo k'u waleɲuman dɔn maa minnu sara nin na maliyɛnw wallahi an bɛ dugawu k'u ye ala ka hinɛ u la nka kuma kelen bɛ yen maliyɛnw f'an k'o jateminɛ an y'a ye k'a fɔ attaque o attaque ni nin fɛn fɛn bɛ kɛ nord la ani centre la mun bɛ kɛ an ka sɔrɔdasiw kan jɔn bɛ yɔrɔ jumɛn mun de kan ka fɔ ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ɲɛmɔgɔw ma pour que ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ jamana in kɔnɔ anw b'an yɛrɛ ɲininka ko kelen de la don o don n'anw ye nin fagali mɛn o tuma an ka kan minnu bɛ yen u gardelen don cogo jumɛn maliyɛnw o de ye ɲininkali fɔlɔ ye fɔlɔ anw ka kan ninnu minnu bɛ yen u bɛ attaquer cogo na sugu jumɛn na an b'an yɛrɛ ɲininka o de la waati o waati jɔnw de kan ka taa hakili ɲuman di sɔrɔdasi ninnu ma minnu ɲɛ bɛ ka anw ka finiw don k'u bɛ taa maliyɛnw ka taa anw défend ka taa lajɛ ka jugu ninnu faga stratégie jumɛn de tunu dun ma kɛlɛkɛyɔrɔ la maliyɛnw maa minnu fana nalen don k'u bɛna anw dɛmɛ kɛlɛ la yan nɔ n'o ye faransi ni minismaw ye o tuma olu fana jɔyɔrɔ ye mun ye olu nalen don mun de la maliyɛnw u bɛ ka mun de kɛ ko anw tɛ mun kalama fali da de bɛ digi anw na tuma bɛɛ n'i m'a mɛn ko maa 50 sara i b'a mɛn ko maa 20 sara i b'a mɛn ko maa 30 sara dutigiw maa minnu bɛ yen k'u jɔlen don n'u ka du ye u bɛ k'u musow balo u bɔra k'u musow n'u denw kɔrɔ Bamakɔ yan k'u bɛ taa kɛlɛ in kɛ ka se k'a kɛ walasa jugu ninnu u kana se anw ka jamana na maliyɛnw an b'an k'an sigi ka nin ko in lajɛ an b'an ka nin ko filɛ kulonkɛ ye an ka baara kan ka kɛ jumɛn ye ni nin ko fasugu kɛra a ka dɔn bɛɛ ka baara bolo senfɛ a ka dɔn an ka kow senfɛ Bamakɔ yan an k'an ka nisɔngoyaw yira cogo na sugu bɛɛ la i b'a fɔ sibiri tɛmɛnen Mamadou Diko ale tun bɛ ka wulikajɔ min sabati ko Mali jeunesse bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ maliyɛnw palais de la culture la saya in kɛlen juma Mamadou Diko mɔgɔw nalen a ko bɛɛ ka taa so ko jamana in bɛ yɔrɔ min na ko sisan fagali mun n'a nana kɛ nord la k'a dusukasi bonyana kosɛbɛ k'an tɛ se k'an sigi k'an bɛna nin kuma ɲɔgɔnya foyi kɛ yan tuguni ko bɛɛ ka taa an k'an ka dusukasi yira an balima minnu n'u sara ka na nisɔngoya yira ka yira faamaw la maliyɛnw nin ko bɛna ban waati jumɛn jamana in kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔ kɛ bɛ ka disposition jumɛn ta maliyɛnw pour que anw balima ninnu dɔ ka se ka bɔ fagali la a ko dun kɛ bɛ cogo di an bɛna to tan wa kalo wɛrɛ an bɛna dɔwɛrɛ de bɛ wa o kalo wɛrɛ an bɛna dɔwɛrɛ bɛ tuguni wa anw ka laɲini ye nin fagaliba in nin ka ban anw ka jamana kɔnɔ anw jigi dan b'an ka sɔrɔdasiw kan stratégie ka yir'u la généraux ka wuli ni ka taa nord la ka t'u dɛmɛ kɛlɛ la maliyɛnw aw yɛrɛ k'a lajɛ mɔgɔ ma k'a sara u ye liste bɔ maliyɛnw mɔgɔ mɔgɔ b'a la a bɛɛ denmisɛnnin a bɛɛ denmisɛnnin kɛra ye walahi maliyɛnw olu caman de fagara fɛn in na ka t'u bɔnɛ u ni la n'i y'a ye maa kɔni ye décision ta maliyɛnw k'a fɔ k'i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la c'est que i jɛnnen don fɛn dɔ de kan a diyara de i bɛ taa kɛlɛ kɛ i ka jamana ye sɔrɔdasiya ye baara mun ye a baara ka gɛlɛn dɛ maliyɛnw o ko man ka taa ni kulonkɛ ye o ko kan ka taa diɲɛma jɔlen na wa anw ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na an kana ɲinɛ k'a fɔ kɛlɛ ye fɛn ye an bɛ se ka attaquer à tout moment maliyɛnw o tuma an ka généraux bɛ mun na n'u tɛ taa nin ɲɛfɔ an ka soldat ye maliyɛnw kɛlɛkɛyɔrɔw la u ka bɔ u ka kuma dɔ fɔ an ye an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ mun na maa 80 ani maa 3 maliyɛnw dɔ kɛra ala tɛ kalo 2 bɔ dɔ fana kɛra ala ma mɛn anw bɛna to nin cogoya in na ten ka taa nin cogoya in na a laban bɛna kɛ est ce que mɔgɔw yɛrɛ ka sɔn tuguni ka don sɔrɔdasiya la tuguni n'o tun ma kɛ maliyɛnw o ye kojuguba de an ka jamana kɔnɔ yan nka général Gamu ye kuma mun fɔ maliyɛnw ko in kɛ don a ko ale bɛ mun ɲini an ka sɔrɔdasiw fɛ o ye ni nin kofa sugu kɛra u kana yɛrɛ kelen u fana ka attaque kɛ ka mɔgɔ ninnu dun ten u kana sigi kɔ fiyewu Gamu y'o kuma mun fɔ o b'a yira k'a fɔ ko dɔ kɛra yɔrɔ in na an tun tɛ mun kalama an mago bɛ stratégie fɔ sugu la o ka nin di an ka sɔrɔdasiw ma kɛlɛ mana juguya cogo o cogo
maa kuntan ninnu u taara dɔn k'u faga an ka mɔgɔw ka wuli u ka kɛlɛ kɛ k'u buti wulikajɔ de sababu la k'a bɛ sama-samaninw kɛ ni ka aw yɛrɛ ɲini ka taa marifaw ɲini o de kosɔn juguw b'a lajɛ ni ka se ka dimi caman don an ka maliyɛnw jamana in kɔnɔ yan anw kɔni kɛlɛ bɛna ban waati jumɛn Kidal minɛ bɛ Gao taasiraw la Menaka ninnu centre fana ta juguyalen don tuguni anw bɛ fɛ an ka ɲɛmɔgɔw u ka wulikajɔ dɔ sabati u ka fɛn fɔ jamanadenw ye an bɛ se ka mun faamuya IBK yɛrɛ ko a ka discours dɔ senfɛ ko trop c'est trop ko fagaliba in ko dɔ bɛna bɔ a la jamana kɔnɔ maliyɛnw IBK y'a fɔ a ka kuma la ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'olu bilalen tɛ k'u jɔyɔrɔ la jamana in kɔnɔ n'u tɛ ka baara in kɛ ka ɲɛ u bɛna wulikajɔ sabati a bɛɛ la nka a kuma minnu fɔra i b'a fɔ fagali wɛrɛ minnu bɛ kɛ o bɛ juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ne bɛ mun ɲini hali bi fasodenw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an ka armée Mali dɛmɛ ka kuma an ka faamaw fɛ faamaw fana ka wulikajɔ kɛ hali bi généraux minnu bɛ jamana in kɔnɔ u ka wulikajɔ kɛ ka stratégie di an ka soldats ma anw tɛ se ka to nin cogoya in na an tɛ se ka to nin cogoya kelen in na u ka dimi don anw dɔgɔninw ni an kɔrɔw la maliyɛnw jamana bɛ se ka to nin cogoya la tan n'an b'a mɛn ko mɔgɔ 50 sara an b'a mɛn ko maa 80 sara an b'a mɛn ko mɔgɔ 40 sara maliyɛnw maliyɛnw wallahi maliyɛnw n'an ma wuli ko dɔ waati sera dɛ maliyɛnw n'an ma wuli k'an ye nin ko ta nin kulonkɛ ye an ye nin ko ta i b'a fɔ foyi ma kɛ n'i nana Bamakɔ i b'a fɔ foyi ma kɛ Bamakɔ yan i b'a fɔ ko foyi de ma kɛ jamana kɔnɔ i b'a fɔ ko foyi ma kɛ Bamakɔ yan weekend tɛmɛnen an bɔra yan jeunes taara ja de kɛ maliyɛnw dɔnkɛlaw la jeunes taara ja kɛ kulonkɛyɔrɔw la maliyɛnw an y'o bɛɛ jateminɛ Bamakɔ kɔnɔ yan i t'a santi yɛrɛ k'a fɔ ko kojugu kɛra jamana in kɔnɔ an balimaw bɛ ka sa anw bɛ jaw la an bɛ festival taw la an bɛ boîte kɔnɔ taw la an bɛ sunkurutigɛw la jamana in kɔnɔ yan nɔ weekend tɛmɛnen maliyɛnw o caman kɛra Bamakɔ yan jamana ɲɛnama kɔnɔ an ka exemple yɛrɛ ta Faransi kelen kan hali n'olu ka maa kelen sara jamana bɛ bɔ a kalama ko mɔgɔ sara bonya mun bɛ da su kan o la o bɛ kɛ sababu ye ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ wuli ka solution na sugu bɛɛ kɛ maliyɛnw pour que ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ jamana kɔnɔ tugun nka est ce que o bɛ kɛ anw ka jamana na yan est ce que o ko wulikajɔ bɛ ka kɛ n'anw y'a ye hali bi malgré tout wulikajɔ bɛ ka kɛ ko in kɔnɔ ka minɛn ɲɛnamaw ɲini ka di sɔrɔdasiw ma k'a lajɛ ko k'anw ka sɔrɔdasiw bila ka taga nord la hali bi u ka se ka taa kɛlɛ kɛ nka u tɛ stratégie de guerre d'u ma pourquoi u ka se k'u yɛrɛ défend maliyɛnw anw ka se ka mɛn an tulo la ko dɔ bɔra saya ta in na anw bɛ fɛ de an ka mɛn ko saya digira terroriste la ko terroriste maa 80 de sara anw de bɛ fɛ k'o mɛn an tulo la an bɛ fɛ k'a mɛn k'an ka mɔgɔ 80 sara tugun anw bɛ fɛ k'a mɛn de ko terroriste mɔgɔ 100 sara ko an ka mɔgɔ si ma sa o de ka di anw ye maliyɛnw k'o mɛn anw bɛ fɛ k'a mɛn de maliyɛnw ko terroriste maa 50 sara ko an ka mɔgɔ 1 o ma sa o de ka di anw ye o bɛna kɛ waati jumɛn fura jumɛn bɛ ka ɲini o la ɲɛmɔgɔw u ka tiɲɛ dɔ fɔ an ye u ka kuma dɔ fɔ an ye saya bɛ ka digi an na an balima minnu bɛ ka sa walahi saya bɛ ka digi an na maliyɛnw k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye an tɛ se ka to nin juguya kelen in na saya ka datigi kɛ anw na fo ka taa se waati jumɛn de ma nin ko in bɛna dabila jamana kɔnɔ maliyɛnw anw minnu fana sigilen bɛ Bamakɔ yan n'an ma wuli ka jɔ kɛ k'an ka nisɔngoya yira nin na bilahi an bɛ kulonkɛ de la jamana in kɔnɔ yan ni datigi kɛra an ka faamaw la kɔfɛ k'a nana juguya a laban bɛna to anw de kɛ ala k'an n'o cɛ janya mun bɛ ɲini an b'an ka force armée ko hali bi ka ɲɛfɔ u fana ye hali bi u fana k'u hakili t'u yɛrɛ la kɛlɛkɛyɔrɔw la u fana ka kow jateminɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la ko bɛ se ka taa cogo mun na pour que hali bi an ka se ka kibaruya duman mɛn fagaliko in kan nka an b'an ka généraux wele généraux minnu bɛ yen k'u bɛ bureau baw kɔnɔ généraux minnu bɛ yen k'u y'u bila ka taa ambassadeur yɔrɔ la jamana kɔfɛ maliyɛnw olu bɛ min ne hakili la généraux kɔrɔ de ka bila ka taga soldat minnu bɛ yen k'u tɛ kɛlɛ in ɲɛcogo dɔn ka se k'u wuli k'a ɲɛ yir'u la a kana da nin heure in na a ye wuli nin heure in na a ye marifa ta nin heure in na cogo bɛ se ka don a ka nin heure in na à tout moment o ye généraux ka baara de anw b'a ye MINUSMA kanw ani barikani mɔgɔw ka kanw maliyɛnw hali ni mobili ka jan kan na 100 mètres i bɛ jɔ yen u bɛ t'i contrôler k'i lajɛ fɔlɔ e mandat sugu jumɛn fɔlɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko général ɲɛnamaw de bɛ olu ka kan kɔnɔ k'olu ko siraw yira u la
an ka généraux tila bɛɛ bi Bamako yan bon Mali généraux ka ca ni diɲɛ jamana bɛɛ généraux ye mais u nafa yɛrɛ ye mun ye an ɲɛ t'o de la fɔlɔ kɛlɛ bi anw ka jamana kan u bɛɛ kan ka ye o kɛlɛkɛyɔrɔ kelen de la ka anw dɔgɔkɛw ni an balimaw dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la a man d'an ye tugun a man d'an ye tugun bi ta bɔlen a ko k'an k'a mɛn k'an balima wɛrɛ sara ko maa 20 sara maa 15 sara maa 10 hali maa 5 vraiment an tɛ fɛn ka mɛn an tulo la tugun sabula an tɛ se ka to nin cogoya kelen na anw ka jamana ye mun jamana ye sɛ bi kɛ don o don i kulo famana sɔɔni dɔrɔn kalo 2 i b'a mɛn ko dɔ wɛrɛ sara an kɔni an tɛ fɛn kun bɛ tugun anw bɛ fɛn nin ka k'a da ye maa minnu fana sara somɔgɔ ninnu n'o ye mɔgɔ salenw muso an'u denw ye u ka wulikajɔ sabati hali bi u ka lafiya kɔnɔ pour que ka se ka considérer ɲɛnama si olu ma maliyɛnw anw mɔgɔ b'o de la an ka jamana kɔnɔ maliyɛnw sɔrɔdasiw ka ko an bɛ wulikajɔ sabati a ko la hali bi k'a ko tɔ ɲɛɲini sabula an balimaw an tɛ fɛn sa ka k'u la tuguni an tɛ fɛ u k'u ni bɔ u la tuguni an tɛ fɛ u ka taa faga n'importe comment an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ anw tɛ fɛ ko k'an ka jamana kɔnɔ nin ka kɛ o da ye tugun an b'o de ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw anw ka Bamako maire o juma kelen tɛmɛnen Bamako maliyɛnw ko bɛ jamana in kɔnɔ dɛ ko de bɛ jamana in kɔnɔ maliyɛnw le 1er novembre tɛmɛnen n'o bɛnna jumadonya ma maire ka syndicat dɔ bɛ yen maliyɛnw n'u b'u wele ko le syndicat mixte de l'intercollectivité Grand Bamako maliyɛnw olu ye point de presse dɔ de sigi sen kan a ye kabako kuma lamɛn dɛ a ye kabako kumaw lamɛn ko minnu bɛ k'i t'a mɛn diɲɛ jamana yɔrɔ si i b'o de mɛn anw ka jamana kɔnɔ yan maliyɛnw a ye wuli maa minnu bɛ sunɔgɔ la a ye wuli a ye nin lamɛn a ye wuli k'aw jɔ minnu bɛ sogo la a y'a fɔ ka sogo dabila u ka cɔrɔ dɔ lamɛn il faut k'an ka kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn ye ten il faut k'an ka kuma dɔw tiɲɛ yira ɲɔgɔn na jamana kɔnɔ maliyɛnw minnu bɛ sunɔgɔ la a y'u kunu k'u ka wuli o syndicat maliyɛnw n'o ye le syndicat mixte de l'intercollectivité Grand Bamako o ye maire ka syndicat ba dɔ de Bamako kɔnɔ yan o ɲɛmaaba o tun ye Adama Sangare yɛrɛ ye maliyɛnw ninnu de ye point de presse dɔ sigi Bamako ni u tun bɛ ko o ɲɛmɔgɔya di maa min b'a la ka o ko présider o de ye madame Karambe Orokiya Jara ye u ka kuma la u ye mun fɔ u ko k'olu ka maire minnu bɛ n'u minɛnen don Adama Sangare b'o la ani ka fara Baginda maire kan ani Muntugula ani ka fara conseiller damadɔ kan maliyɛnw ko k'u minɛ ka t'u datugu ten k'olu tɛ jɛn n'a ye u bɛ fɛ u ka bila liberté provisoire ka d'u ma ko wa n'o ma kɛ k'olu bɛ tile 7 de kɛ u tɛ baara kɛ Bamako kɔnɔ yan ani Bamako n'a lamini Allahu Akbar Mali ka di sa maliyɛnw Mali de ka di maliyɛn de b'a fɔ cu maliyɛn b'a fɔ ca anw de ko ko la bonne justice anw de ko ko justice ɲɛnama anw de ko k'an mago bɛ justice ɲɛnama ka na anw ka jamana kɔnɔ maa minnu ye fasodenw ta u ka minɛ ka datugu justice k'a ka baara kɛ ko ka Adama bila liberté provisoire la maliyɛnw maa joli bila liberté provisoire n'o bolila maa joli bɛ yen k'u y'olu bila liberté provisoire la olu ye avion ta k'u bɛ t'u furakɛ olu ma segin yanni u ka diɲɛlatigɛ tɔ cɛ fiyewu k'a fɔ ko Adama ye ne jugu ye o tɛ dɛ maliyɛnw an ka kuma sariya kan nin maire ninnu mago bɛ mun de la u mago bɛ mun de la jamana in kɔnɔ u ka laɲini ye mun de ye jamana in kɔnɔ maliyɛnw ko ka grève kɛ baara tigɛ anw ka mairie la ko furu tɛ sigi nin semaine in kɔnɔ maliyɛnw alamisa o alamisa mariage de bɛ kɛ Bamako k'o tigɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'i ka mariage alamisa ye k'i b'a reporter tuguni k'olu tɛ baara kɛ ko mariage tɛ kɛ dimanche maliyɛnw k'olu ko fo Adama ka bila ko fo Baginda maire ka bila ko Muntugula maire de ka bila ko sinon k'olu tɛ baara kɛ mairie kɔnɔ maliyɛnw est-ce que o yɛrɛ tɛ ka siran de a maire maa ɲuman ka dɔgɔ jamana in kɔnɔ koyi ko mun bɛ kɛ jamana in kɔnɔ an bɛɛ b'a kalama baga de kɛra Adama ma an b'o question fɔlɔ an b'o poser an yɛrɛ kɔnɔ est-ce que baga kɛra Adama yɛrɛ minɛna kun jumɛn na fɔlɔ est-ce que an y'o ɲɛɲini k'o dɔn wa ko ka Adama bila liberté provisoire la ko sabula ko o ye Adama ka droit dɔ ye k'o ka di Adama ma o tuma ne hakili la aw de bɛna sariya fɔ Maliki Kulibali ani Mamadu Kasonge ye wa kuma mun fɔra don min na point de presse la Mamadu Kasonge fɛ a ma dogo mɔgɔ si la
u ko sharia ba yamaria u ka numne mamu be ko ayira prevu yira e ka shweni taka afora kieli tani welela kana inyinga garda villa kima se ka kuma jonjon fu ye malion mu ba yira ka fo kima warita ka ayamara do urubo ka ti datugu fro yanu ga nyeso muna wati muna adama welela garda villa meru o mo bi ka joke ninga se ka demel la sama ka yira ka fo ko wari muna fora kaya ta ko nyete o mo yira muna o mo ko mi odela odon muna fora ko 400 millions muntuna plus de 400 millions ko ka sababu ke ko lumière ko mun ka fara ko do bamako kono maliya ko adama sangare kan nganam do tara ula ko war do ci talaka bo o waru kono na maliya meru ka wuli ga jode kuma ke o wakati la nga o make ko foni wati na ko lu bina wuli ga jode sabati ko ni adama ma bla ko luti baraka meri kono iba soro jamana bane do mamu mi fa ke meri iba soro jamana kono akadi mo ye ko ke tuko na bele bo ke ama stratégie sharia la on do mo sharia nyuma kana na sharia bala ka boli chuko muna ama be ama shiri aka karisa mena me fe aka bla na mena kira muna ni ye faso tata ki ba fono o de for on yamari justice kono aforo e ko ni jamana de tata aka kan sharia ke ga yamaria ika awari fono itata shini fanga bi bolika ye wari tali fanga ka ke chuko muna be kete be jera oka Malion au loi de votera en Assemblée nationale par les députés. Députés ont besoin de représenter. On dit comment on est que mes députés au kono. Non, comment on va assembler au kono. Quand la charia au bateau, ni moins on va charia kono. Ami ni ngoka chukodi. Uba beke café kono donc abina bolicho na ta di charia barakaloma. O ko adama kapla. Ko Malion ko sino ko luti barake, clé wolo bla kono. Ko ni adama ma bla, ko lu kai ana kila la, ko ka ta bilendi duana. Ko fo semaine kele. Kuluti magafuru siri jamana ngone ya kuna ya njaka mvuku yere kana siri kuna meta mvuku siri Senegal anga ta siri mamu ngoroto ko muso ga do jona so ka bi wati were ko ara made ka bokulu mani diya fembe ko ara made nafa ka bolu ga ni diya ko be ko tanke ara mama bla olu ga strati foila bu fi ara maka bla joni malion ko wallahi ko sino kuti do biro ko na baro dabre ko ara man nafa ka bongo sebe ko sabula ko adama bina do wati mina kasola malion ko adama ko ngene ka projet do bla sila no projet akuna bama ko sotara manu mbetu pew ni ngana ni bisukrowe ala ngo wati gara sotara man tuku fana mabwa kala ma journalist sara kuna ko dino mun na wuli wati mina ka tu nyinga ne la kuna micro tutar ka ta sotara man tuku nyinga wati muna kare kuma mun bala ka fo par le maire du district de Bamako ne adama sa est-ce ka ba kala ma wa malion yani ne ka micro tutar wa mbidu folo ko nyinga nyere kele nu kele uye kuma mun gone ni mu ya video bla wallahi anga page sa fa do ouverture media kuma wala ko wuri jamana ko akuma deli ka kuma o ko projet nyama de kuma adama bolo nani chinois bene do oka ko bina na o société to ko soniata malion ko lu bina anga sutra mautum pew ko kana ni kar dama do e bisi dama do e uluka buri ko kare ko no ni wache ko na ma ko mi mutala kan na fa ko kena mani ko nay aw bo do mina mo ka so bi ngana mo ko ya mo o ma obligation joke meru afra ko baginda meri mena kum kama abo don ko ngana de kira ka so ngana ka ta bi maliya to ka muna o ma buri wati ka kuma aw balma fe ka fo be mi ka ke maliya mun ka ce n'est pas du tout normal en train de kana sika nga sigida la kana anga sika nga sigida mo ko defa mais ko mena ni ka ke anga sigida kono aya dabla chini sabla mo de kala ka confiance da anka kanga ke meri jamana kono anga ke meri o ka sigida la wala sa sigida ka sika la waliya maliya ulumbo ke ko adama donné de kasola ko de sababu ya to ulubina ulika joke ninga grève ke e mali on ko ameri joljo le be no lu tege bi no lu tobi Mamadou Kassonge bolo pôle économique la u chama ba de be lu tobi pôle économique la malion meri ma nyuma de ka to jamana ko le anga kinyo do fo nyoni ameri mu be ko du bolo yere yugu ke jamana ko ka be faso de ka o de ka cha nko la nas ba ti émission temeni nyalame waso a dossier rek na kene bolo awati na nyame rasbat bolo do kuma bananga nga kuma tuta adama sangare dugukolo mun fere mo mun mabama ko ya tatala o mo kele dugukolo na feru mo dugukolo kele tala kana mine kula ko war kira fui utara bo jinne kani adama sangare wele bo jinne sanfe akoma ta yoroshi mariyo o kuma
adama ka kusa malien la ka tɛmɛ olu kan wa ou bien n'i kɛra maire ye o kɔrɔ de k'i ye ala ye wa ou bien n'i kɛra maire ye o kɔrɔ ko e de ka kan ko dɔ la ka tɛmɛ jamanadenw kan wa ni dan sabura ka kuma dɔ fɔ maire ma anw bɛ minɛ an bɛ don kaso la ko sabula an ye kuma dɔw fɔ maire ka mɔgɔ baw don kuma mun man ka fɔ ni maire ye jamanadenw ta don ko jɔra maire la a ma se ka fɛn fɔ fɛn min ye tiɲɛ ye a ma se ka na ni preuve ye a bɛ preuve mun yira k'a fɔ k'ale ye wari mun ta tiɲɛ tɛ o tuma maire ka kusa kasodenw ma kaso ye janɛmɛ de ye a ko kaso ye correction de i ye mun ta i k'a fɔ nɔ i kana segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan anw de y'o kumakanw fɔ an ka sariya bulon kɔnɔ n'o sariya bulon ma bato anw ye jamana ye yan u b'a liberté provisoire fɛn fɛn kɛ maliyɛnw a bɛɛ ye plan de ye a tigi ka bɔ a ka boli a k'a ta yɔrɔ ɲini u caman de kɛra jamana in kɔnɔ mamadu kasongila ka mɔgɔ ye mun fɔ an dalen d'u la bi an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini u ko k'u kɛmɛ ka ninnu datugu provisoirement maliyɛnw u kɛmɛ ka enquête de kɛ yanni enquête ka ban ani ninnu fana ka mɔgɔw ka se ka wuli ka jɔ kɛ n'o ye u ka avocat ye olu fana ka na preuve ye mun b'a jira k'a fɔ ko kuma mun dar'u la ko tiɲɛ tɛ o dɛsɛ bɛ ka na fɔlɔ o ko dɛsɛ bɛ ka ban procès yɛrɛ kan ka lancer adama yɛrɛ ma fɔ ko il est coupable a kan ka san dama mun kɛ kaso la fɔlɔ o ma fɔ kuma dɔ de dara la fɔlɔ n'a ma se ka a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye fantanw kan bɛ fantanw kan a yira k'a fɔ ko e de nafa ka boli tɔw ye anw de ko k'an ka jamana kɔnɔ on est un peuple un but une fois an bɛɛ maa kelen ye an tilataw ye kelen ye an ka kundilannaw ye kelen ye ko maa ma kusa maa ye jamana in kɔnɔ n'i ye jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ bonya bɛ da i kan nka o bonya bɛ se ka da i kan cogo jumɛn n'i kɛra maa ladiri ye anw b'an ka maabaw bonya ladiriya de kama ni ladiriya sera ka tɛmɛ ka ban ko ma ɲini sira jɔlen kan walahi bilahi anw ka maabaw an t'u filɛ maaba ye tuguni sabula u ye janfa de lasigi anw ni ɲɔgɔn cɛ ni maire fɛn fɛn farala ɲɔgɔn kan juma tɛmɛnen maliyɛnw les 6 communes de Bamako u farala ɲɔgɔn kan ka nin kuma ɲɔgɔnya de fɔ k'u bɛ maliyɛn bɛɛ ladɔnniya la ka bɛɛ informer k'olu tɛna baara kɛ nin semaine in bɛɛ kɔnɔ ko Adama ka bila liberté provisoire ka d'a ma Baginda maire ka bila liberté provisoire ka d'a ma u ka se ka ɲɛɲini kɛ o kɔnɔna na donc n'u ma segin ka t'u ka baaraw la a sariya baarakɛlaw a bɛ ko la dɛ maire a tɛ kuma dɔ fɔ anw ye wa a ye kuma dɔ fɔ an ye an bɛ faamuyali sɔrɔ mun na aw de ko a bɛna sariya bato aw de ko mɔgɔ min ye danaya da u kan a ka se k'u ka sigidaw lawaleya k'a bɛ baara kɛ tilennenya ni ladiriya kɔnɔ ni kun nafa jumɛn bɛ na ou bien les solidarités de entre vous les solidarités de entre vous ne hakili la o lieu k'a lajɛ ka justice dɛmɛ ka justice waleɲuman dɔn a ka baara la k'a fɔ justice u ye kuma mun fɔ o de diyara u ye kosɛbɛ u bɛ justice kɔ bi u b'a kɔ sini maliɲɛnw ka kuma belebeleba kɛra kuma in kɔnɔna na belebeleba de kɛra k'u bɛ fɛ u ka mɔgɔw ka bɔ ko liberté provisoire d'u ka bi u ka bɔ ka t'u ka baaraw kɛ k'o kɔnɔna justice fana k'a ka baara kɛ tuguni maliyɛnw anw ko anw ye danaya da maa minnu kan ala ka mɔgɔ de don ala ka kasongew ala ka maliku équipe fɛn fɛn bɛ ala ka mɔgɔ de don ala de y'u ci anw ma ko ka zon minɛ k'u datugu mun y'an ta ta ko kana baga maa si ma mun ye tali kɛ o ka minɛ k'u ka datugu o ka juger o kɔrɔ tɛ ko ni équipe minnu bɛ yen n'u bɛ ka nin baara ɲuman in kɛ ko mɔgɔ juguw don ka ɲɛsin u ye maa minnu datugu dɛ o tɛ dɛ u juguya t'u kɔnɔ u t'u dɔn bi u t'u dɔn sini anw de ka sariya anw bɛɛ de jɛnna sariya ye ka n'a ka boli bɛɛ kan o de fɔ n bɛ mali sariya kɔnɔ n'a sɔrɔ dɔ ta bɛ minɛ k'o ti bɛn dɔ ma ko parce que k'a ye mali nafolo dun an ka sariya in ti kɛ nafa jumɛn b'a la n'o don an ka justice ko bɛɛ dabila kɛ nafa jumɛn b'o la ko jumɛn de bɛ anw ka justice la n'a ti ka appliquer jamanadenw kan mun ka jugu jamana yɛrɛ ma ni ko bɛɛ o ye suɲɛni de ye wa n'i y'a ye adama yɛrɛ welela ko mun kama fɔlɔ maliyɛnw o ye ko parce que ko cinquantenaire la kuran ko mun kɛra a welela o dɔrɔn de kama fɔlɔ dɛ soko kuma ninnu yɛrɛ mana fɔlɔ k'a dossier bɛɛ bɛ boli économique la mais n'i y'a ye date ka s'a ma fɔlɔ u bɛ ka ɲɛɲininiw de kɛ justice baara ye prévu de maliyɛnw ni prévu tɛ justice kɔnɔ u da tɛ se ka maga la ka kuma kɛ u ye prévu de sɔrɔ n'u ye ninnu wele k'u ɲininka a da juru la i bɛ taa datugu kasobonba la n'o ye maison centrale d'arrêt i bɛ si yen i bɛ tile fila kɛ tile saba yanni an ka tila an ka prévu la i fana ka avocat b'u ka baara kɛ maliyɛnw maa o maa ko nationalité malienne b'i bolo i bɛ jɛni nin kumakan ninnu ye i bɛ jɛni nin baara ninnu ye ninnu ka kɛ wa nin ka appliquer i fana kan
Sans la justice malienne, wallahi billah, il n'y a pas de développement. Maman, pour ça, ma justice là, il veut qu'elle côté pour nul n'est au-dessus de la loi. Loi bi appliquée Beka. Alors là, il veut qu'elle n'a président là. A yamara bi juge au boulot. N'a pas eu aucun comme manier de manaka kokoro. Vous savez qu'à erreur nommé. Gars, il veut qu'actuellement, il est le chef suprême de la magistrature. Au bout d'un il veut qu'à. Va il a qu'à vous, il veut qu'à faire la tigre de l'homme. Au quel est député ou quoi? Nga anga sharia barakalo ayira ali député fana danga sago ayamara bi juju bolo anga mali magistrat bolo u ka député ka laje ka enalité mbo ka mali ni fana nomine ka tuda ka so mala ni sharia bi bulita ni akla nga ndisi de kushini lu yere kana ke ma folo surtout dana dambe mamun ka ulu de anga nyemgo yi ni kara meri sege mo de dana de ga ke meri ni kira député c'est que jama do de bi ko lui est député ni kira président ni kira jama nyemo ba fembe mo do de bi ko mu ni dana ta ka kikai surtout les maires ani jigitigi la ko di malion ni kama ko badi on bi ka to sharia bi ka baraka wati mun ko adama ka bla liberté provisoire la malion nodo kasula de beka bo beka bla liberté provisoire. La liberté provisoire a droit et bien oh zombe jagata shona mumbe ubega bo sinon na sur la bonne ndakoni war mun fora plus de 400 millions kada jura adamana wallahi million ne ko adamani jagata shona jonni ga jugu jonni ulu mun mi jagata shona wa biyo ulu mun mi tam go ga mobile radio bo radio mun chale de wa woro ka mamu ne 400 millions ni 1 milliard ou so jonni ga jugu jonni ye au million chama ye faso don krengene na beka wardi au million chama o eline beka na folo de maliam waru ka ngata do damu fe amado fe waru ta uma ina na ka fo ko lu dasira ko projet ma ko na ma kuma ngata do kasoro ko sabla projet misina no e sotrama no tumie ka baba mako ko ka sega na ni bisue ma ina na ko lo fara ko mani ma ina na ka fo ko ali adama fara tato fara na ata do ni mi soro la mo to irama sinon ayo keleke sotrama ka turu mako on na fa me monka ko parce ko bisi mulumina ko na ka sabe ko bomo ko chen na ko meru ani kinga do ko nyoni wa meru ay lame mbalma na so mo mi mere ay wole ko kana lame mina kuma do fo billahi mata fu yo tuni mali ko to kunya ti ka wole wemi na ko meru si ko mi mali ko ya meru si ko ye mali ko mali ya aya ko nyi o ko bamako ereta les 5 communes de Bamako Ayuta, yoro jumɛn de kaɲi ka tɛmɛ yɔrɔ jumɛn kan nɔgɔ bɛ ɲini ka na an ta tiɲɛ maliyɛn bɛɛ ma ɲinɛ bana b'an bɛɛ la ko ka nɔgɔw cɛ ka fura ɲini nɔgɔw la u dɛsɛ m'o la mais ni nafa ye jumɛn ye maliyɛnw ka sigida lakana ka ɲɛ kosɛbɛ ko ko bɛ yen k'a ma ɲi sigida kɔnɔ k'o jateminɛ maliyɛnw aw ka taa don a ye taa don quartier la Bamako n'aw taara don bilayi yann'aw ka bɔ a bɛ bɔ ka bɛn a bɛ bana mais olu jɔyɔrɔ ye min ye Bamako yan. O jɔyɔrɔ ko banna pewu fo k'u ta kɛ du terrain feerew ye fo k'u ta kɛ mɔgɔw ka terrain feerew ye ka taa ben mɔgɔw kan o caman de bɛ Bamako yan nɔ an bɛ mun kalama ɔ n'a fɔra ko dɔ minɛna n'o ye aw yɛrɛ ka ɲɛmaaba ye a ka syndicat ɲɛmɔgɔba n'o ye Adama Sangare ko nɔ minɛna o la o ne k'a ka bɔ maliyɛnw ka kuma fɔ jamanadenw ye k'a fɔ k'a bɛ sariya kɔ bi a b'a kɔ sini a bɛ to sariya kɔ a b'a ɲini sariya bɛ yen o kana ben aw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Adama Sangare o ne ko ka fɔ u t'u basé o kan kosɛbɛ dɛ kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ bɛɛ de bɛ kɛ ni Adama bɔ n'u ka liberté provisoire ma d'u ma maliyɛnw k'olu tɛ baara kɛ mɛriw a y'aw jɔyɔrɔ fɔ anw b'o de la anw bɛ fɛ k'a santi de k'a fɔ ko mɛri bɛ Bamako kɔnɔ ko Bamako nɔgɔ banna ko Bamako saniyara ko poussière jugu banna Bamako pewu maliyɛnw bɛ fɛn k'o de dɔn u ka bɔ u ka mɛriw nafa fɔ anw mairie jumɛn de bɛ yen k'a nalen Bamako ko mairie jumɛn de bɛ yen k'a nalen commune 1 commune 2 commune 3 la ko jumɛn de yɛlɛmana u ka bɔ o k'o fɔ an ye fɔlɔ i ye mun ni mun de kɛ i ka bila yen nɔ anw mago b'o de la nka bin kɛra karisa kan fo ka bɔ ko sinon ko aw tɛ don ka baara kɛ ko sinon aw tɛ taa baara kɛ jamanadenw ye maliyɛnw an k'an sigi an k'o fana tɔgɔ lajɛ anw kɔni dan b'an ka sariya baarakɛlaw la wa an dan b'a la k'a fɔ an ka sariya baarakɛlaw maliyɛnw ils sont imperturbables maliyɛnw ils sont incontournables mɔgɔ si tɛ k'u se k'u bɔ u cɛ kan
baara min ka kɛ anw b'u kɔ bi wa an b'u kɔ sini a la ni maire dɛsɛra o baara ɲuman na ko f'u bɛna nin kɛ anw ka jamana kɔnɔ a tɛ an k'an sigi an ka tile 7 in tɔ la yen n'a banna u ka dɔ wɛrɛ fara kan an k'an sigi an ka tɔ lajɛ menace tɛ nka lakalen don maliyɛnw ka aw bɛɛ hakili lajigin k'a fɔ aw ye jamana in tɔ b'a la kɛ caatiri jamana de jamana in tɔ b'a la ka kɛ comédien jamana de maliyɛnw anw bɛ fɛ ko ka boli cogo mun na n'o tun ye la bonne justice o nalen an bɛ ka cogoya wɔɔrɔ ye minnu bɛ ka kamana kuwa nin kuma ninnu bɛɛ nin fɔra an ye dɛ nin bɛɛ fɔra an ye ko ni nin maa ninnu fɛn fɛn minɛna k'u datugu mɔgɔ dɔw bɛna wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko n'an ma dankari nin ko la ka dankari nin justice ko in na k'u laban minɛ an bɛɛ minɛ k'an bɛɛ datugu u bɛɛ de bɛ yen ko ne ye faso jɔla ye ne ye sigida jɔba ye ne ye maa ɲɛnama ye nka n'i y'u fɛn fɛn bila i b'a sɔrɔ u bɛɛ kɛmɛ ka 2 miliyɔn 10 miliyɔn 50 yurugu ka bɔ jamana kɔnɔ maliyɛnw n'an kɔntinna ta le Mali va disparaître an ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ ka bɔ an ka justice dɛmɛ an ka justice soutenir an ka baara la k'a fɔ an ka maires ye u ka sabali k'a fɔ maires ye u bɛ ka ko mun lakara u bɛ ka ko mun daminɛ nin waati in na maliyɛnw ko dɔ k'a mun k'a y'anw jigi tigɛ olu minnu kan ka kɛ misali ye ka kɛ misali ye ka jira jamanadenw na nka n'a fɔra k'o de kɛra contraire ye maliyɛnw ka ko wɛrɛ yira anw na anw ma sigi ni mun ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma jamana in kɔnɔ maliyɛnw n kɔni bɛ mun fɔ ni de kɛmɛ anw ka jamana kɔnɔ anw ka ɲɛmaaw fɛ n'o ye les maires minnu bɛ yen k'u bɛ Bamakɔ kɔnɔ les différents maires du district de Bamakɔ maliyɛnw olu minnu ɲɛ bɛ ka nin wuli ka jɔ kɛ k'u t'a baara dabila dɛ ko nin semaine bɛɛ bɛ tɛmɛ maa si n'i ka baara minnu kɔni n'a kɔni dulonnen don Bamakɔ mairie la kɔni o si tɛ ɲɛnabɔ nin semaine kɔnɔ anw bɛ kɛ mun jamana ka sugu ye dimi b'an kan olu k'an ka wuli k'an jɔ an ka sɔrɔ subala ka faga olu k'an ka wuli k'an jɔ c'est à dire que bonne justice b'a la ka kɛ jamana kɔnɔ an k'o soutenir an bɛ wuli k'an da kɛ mɔgɔ kelen k'an da kɛ mɔgɔ kelen kelen ye paysan lankolon dɔw fana wuli o paysan lankolon k'olu fana Bakari Togola soutenir ko fɔ Bakari Togola ka bila ko liberté provisoire ka d'a ma k'olu fana b'a soutenir Madama Sangare ta filɛ maliyɛnw nin y'a siɲɛ 2nan de a bɛ ka don kaso la ale bɔra Kulikoro ni nin weleli fana ɲɛsin Adama ma k'a fɔ k'u bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ a ye faso ta ta k'a nana don bon anw b'a fɔ k'o man ka kɛ nka o fana man ka bali maa la dɛ donc an bɛ justice soutenir o kɛlɛ de la wa anw b'u kɔ bi mɔgɔ mɔgɔ k'i tɛ justice kɔ ka na i ta kɛ mɔgɔ kelen ko kelen ye anw b'i kɔ bi wa an t'i kɔ bi walahi an bɛ jamana in an b'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana in bɔ nɔgɔ la maliyɛnw o y'an bɛɛ ka devoir ye an mago bɛ stabilité de la an ka jamana kɔnɔ maa si tɛ se ka n'o bali anw ka jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan an bɛɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan an k'an ka justice dɛmɛ an k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ maliyɛnw n'o ye force armée malienne u mago b'an ka dɛmɛ o la bɛɛ ka kuma ɲɛnama fɔ ka ɲɛsin u ma bɛɛ ka kuma ɲɛnama fɔ ka ɲɛsin anw ka faamaw ma n'o ye force armée malienne ye u jukɔrɔma tonto an bɛ kuma minnu ɲɛfɔ ni ka se an ka ɲɛmɔgɔw fana ma n'o ye an ka Mali ɲɛmɔgɔw ye k'a f'u ye u ka kuma fɔ an ye anw de fɛ k'a mɛn tuguni bi ta bɔlen a kɔ k'a fɔ ko maa 80 ni maa 3 sara k'an y'a mɛn tuguni ko maa 80 wɛrɛ ou bien maa 50 wɛrɛ sara mɔgɔ de bɛ ka sa i b'a fɔ ko sɛ ka mɔgɔw faga i b'a fɔ ko adamadenw tɛ kɛlɛkɛlaw mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ bɔ k'i bɛ taa kɛlɛ la ni stratégie ma yir'i la kɛlɛ la k'i hakili jigin fɛn damadɔw la i ka kɛlɛ a ka gɛlɛn k'a bɛ ɲɛ i bolo an mago b'an ka généraux la bi an mago b'u la sini kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u y'a dɔn k'u tɛ se ka taa an ka sɔrɔlaw dɛmɛ fana u k'o fɔ an ye mais tiɲɛ kɔni ma fɔ jamanadenw ye an mago bɛ tiɲɛ de la jamana o jamana bɛ yen k'a bɔra nɔgɔ la u bɛ tiɲɛ de f'u ka jamanadenw ye u b'a fɔ u ka jamanadenw ye nin ko de bɛ sen na u b'a fɔ u ka jamanadenw ye nin ko de kɛra kunun wa an b'a la ka nin ko de labɛn fana walasa nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ o de kan ka kɛ jamana kɔnɔ nka Mali kɔnɔ o de dɔgɔyara anw ka jamana kɔnɔ o de b'a to maliyɛn caman bɛ taa fili la nka maliyɛnw nin ko fila minnu bɛ yen k'u bɛ sen na n'o ye armée ye ni ka fara justice kan bilahi maliyɛnw n'an ma wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jukɔrɔma tonto kɛ nin fɛn fila la n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw de ye wa an ka jamana bɛ ci anw de ye wa bilahi jamana wɛrɛ minnu b'an kɛrɛfɛ u bɛɛ bɛ yɛlɛ an na Mali ka taa ɲɛ o de y'an ka wulikajɔ ye o de y'an bɛɛ ka devoir ye ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ka devoir tɛ hali dugumamɔgɔw an fɛn fɛn bɛ yen an bɛɛ ka devoir dɔ ye hali bi jamana ye ala k'a taa ɲɛ Mali an ka laɲini ye mun ye ala k'a bɛɛ sabati ka jamana in bɔ nɔgɔ la kunnafoni wɛrɛw an b'a la ka minnu ɲini hali bi
n'o ye wulikajɔ ye k'a sabati an b'olu kɛ hali bi ka se ka na information ɲɛnama di aw ma o donko ni dagakarikaw ka kuma mun fɔ n ye wulikajɔ sabati a la maliyɛnw semaine kɔnɔ n bɛna bɔ kunnafoni ɲuman an y'a sɔrɔ cogo min na an bɛna u wele k'o fɔ aw ye yanni n ka kuma fana dabila an delila ka cɛkɔrɔba dɔ wele plateau kan n'o ye Bazumana kana kuma maliyɛnw n'a bɛ bɔ Masina maliyɛnw Bazumana kana kuma n'a ye san 70 ni dɔɔnin ye degun mun n'a y'a sɔrɔ n y'a yɛrɛ sɔn n ka plateau kan même c'est-à-dire juge mun bɛ Masina n'o ye Michel Touré ale mun n'a ma se ka Bazumana ka hakɛ segin a ma maliyɛnw an y'a wuli ka jɔ kɛ k'a kɛlɛ kɛ o sababu la Michel Touré ti Masina juge ye tuguni u nana ni maakɔrɔ wɛrɛ maliyɛnw n'o ye Seydou Samake ye ko Bazumana ka kiri maliyɛnw a bɛna kɛ le 26 de ce mois le 26 novembre 2019 ko Bazumana ka kiri bɛna kɛ Masina kɔnɔ bɛɛ de kɛra Bazumana ka maliyɛnw an b'a la k'a ko suivre de près pour que bɛn kana kɛ Bazumana kan anw dalen don Seydou Samake la Seydou mun ni ale kɛra Masina juge kura ye maliyɛnw an y'a mɛn ko Seydou ye ko ɲumanw caman kɛ ka tɛmɛ ko juge laadiri don juge tilennen don juge mun bɛ yen k'a tɛ bɛn mɔgɔw kan fiyewu Seydou Samake Bazumana jigi b'i kan jigi bɛ Ala kan nin kiri mun n'a bɛna tigɛ le 26 a Masina an fana b'an gɛlɛya cogo na sugu bɛɛ an ka ye a kɛnɛ kɔnɔ ka se k'a tiɲɛ dɔn pour que bɛn kana kɛ Bazumana kan ko sabula maliyɛnw cɛ mun ye Bazumana bana ni bese a bɛ yɛlɛ Bazumana na sufɛ sɔgɔma donc ni hakɛ seginna cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba fana ko k'ale b'a yɛrɛ dɔn maliyɛn o la donc o la an bɛ hakili jigin ka ɲɛsin Seydou Samake ma a fɔ an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini wa an dan b'a la a ka se ka Mali kiri ka se ka a danbe segin a ma maliyɛnw Thierno bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn dans l'émission Thierno Décrypte an bɛ ɲɔgɔn ta waati wɛrɛ kuma wɛrɛ la merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali au revoir.